মাইরা দইরা কাইটালা देसी दिया हमारे पानी नहीं गा रहे यार, जल्दी से काम कर, जल्दी से काम कर। अरे जाएगा तो मुश्किल है। बांग्ला का यार मेरे को बांग्ला बात नहीं आ रहा है। काम कर सदी टिया दी तो ना ले काम कर। ये अच्छा काम नहीं कर रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है यार? कोइस कोइस ada namel apa itu namel soyo tani kala tamel oto jadi so ektar talim soko lawatun sah malum anta soy talim anta hada modi malum wa modi wa ese kallam wa ektar sokol anta talim yalla sokol yalla sokol हां भाई बैठो काम करो यार। हाँ आराम से काम करो। काम करो यार, थोड़ा क्यों करो, ज्यादा भी काम करो। सुरा काम करो, सुरा काम करो ना भाई, सुरा काम करो भाई ना। क्यों बासा बोलते ना भाई, क्यों की सुरा काम नहीं कर रहा है यार? 5 लाख टका दाई थी मैंने, ये काम कर रहे थे कैसे? 5 लाख टका क्या काम कर रहा है आप लोग? आपने बासा बोलते ना, बासा बोलते हैं सुन लो, क्या बोल रहे हो उसको समझ दो। ठीक है, मैं कपिल को फोन कर रहा है। ठीक है, कपिल को फोन कर रहा है। Halo, assalamualaikum akhoy. Ada intana ati jadi tafar Bengali wa mais to gol. Gol mai bisu gol. Yalla taal inta pura. Es kalam soy muskila. Please, wa jadi tafar ma bisu gol. Khalas ana ali hiji, hiji insyaallah. Alakoy huwa mai bis togol les muskila huwa alda kalam malana maero hindi maero barbi maero bo shon istogol huwa gulana mai bis togol ki huwa kalam es muskila ada mafi sogol anta আমি আপনার ভাষা বুঝি না আমি এই কাম করবার লাগি বিদেশে যাই না les ada sogol আর ভাষা বুঝি না خلاص anta Bengali ayo anta les anta sasa girgir badin wa talim wa khali anta girgir soy girgir sogol ektar fulus anta fulus soy ratib বাসা বলছি না আপনি ভাই যদি ভালো আছে এলো তালিম সগল কাল কাটেন আমরা পয়সা দিই পয়সা দিব ভাই যদি অনেক ভালো একসাথে কাজ করে এই ধরেন ভাই সুন্দর করে কাটেন সুন্দর করে কাটেন আইয়ো সদি মিয়া আইয়ো মাস শেষে কে হ্যাঁ 3 টাকা হ্যাঁ ভাই আমি বাঙালি আমার মায়ের লাভ আছে না রে ভাই আমি 1 বছর ধরে কাজ করতেছি প্রত্যেক মাসে স্যালারি ফ্যামিলি ভালো আছে আল্লাহ আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ যদি নিয়ে